का। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अब मैं दावत देता हूँ डिविजनल फरास्त ऑफिसर साहब जनाब चौधरी एजाज तबस्सुम साहब कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये सिंपल और पुरवकार तकरीब जो है, ये खिदमत आपकी दहलीज पे एक गवर्नमेंट का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब और हमारे मिनिस्टर फॉरेस्ट सरदार सफ्तार खान साहब का ये इनिशिएटिव है और इसको बेहद सराहा गया है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सफाई सुथराई है, स्पोर्ट्स का काम है। तो इसके साथ साथ ये 12 से लेकर 18 जुलाई तक ये हमारा शजरकारी का इवेंट है। ये जो शजरकारी है इसकी अहमियत तो कुरान पाक में वाज़ेह है कि हम जब सूरत रहमान पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र आता है दरख्तों का कि जी ये जो दरख्त और बूटियां हैं ये अल्लाह ताला की हमद बयान करते हैं। इसी तरह सूरत वाक़या में 72 और 73वीं आयत में भी दरख्तों का जिक्र किया गया है और उसमें लिखा गया है कि जी ये क्या आप देखते हैं कि ये दरख्तों को किसने पैदा किया है, ये हमने आपके फायदे के लिए बनाया। फिर आगे उसका जिक्र भी कर दिया गया है कि जी हमने बेरी को पैदा किया और बगैर टहनियों के जिसमें कसरत फल लगते हैं। और ये जो तारीफ अल्लाह ताला ने बयान की गई है ये सिर्फ दरख्तों की वजह से है। वैसे भी ये जो जन्नत है, जन्नत के लुग़वी मानी है दरख्तों की जगह। जहाँ दरख्त होंगे वहाँ राहत होगी, वहाँ सुख होगा, वहाँ चैन होगा, वहाँ तकलीफों से निजात होगी। और इसके उल्ट जो है वो जहन्नम है जहाँ पे दुख होगी, तकलीफ होगी और सारे जो बंदा मसाइब उसका मसाइब का शिकार होता है। फॉरेस्ट प्लेसेस जो है अब भी कोरोना में मौजूदा जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें भी यही कहा गया कि जी अगर आपने कोरोना से बच रहा है तो आप फ्रेश ऑक्सीजन लें। और फ्रेश ऑक्सीजन के लिए ये है कि जी आप खुले मैदानों में जाएं लेकिन उस जगह पे जाएं जहाँ बकसरत दरख्त मौजूद हों। वैसे भी अल्लाह ताला ने ये जो दरख्त पैदा किए हैं ये इसमें ग्रीनरी है, ग्रीनरी आंखों के लिए ठंडक का काम देती है। और दूसरा ये कि ऑक्सीजन जो है ये एक इंसान जो है वो दिन में तकरीबन एक सिलेंडर है जिसकी कीमत 3000 रुपये बनती है, वो एक महीने में वो 90,000 बनती है। एक साल में आप खुद कैलकुलेट कर लें कि वो कितनी बनती है। अगर यही ऑक्सीजन का दारोमदार किसी और के जिम्मेदारों के हाथ में होता था वो ये जो कायनात की रीत है ये ना होती। तो सबसे बढ़कर ये है कि इंसान जो है वो खुराक के बगैर एक हफ्ता जिंदा रहता है और पानी के बगैर 72 घंटे निकाल लेता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर जो तंदुरुस्त जिसके फेफड़े मजबूत है वो सिर्फ 3 मिनट 3.5 मिनट जिंदा रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इससे आप दरख्तों की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि दरख्त कितनी अहमियत के हामिल है। वैसे भी ये है कि दरख्त इंसान के बगैर रह सकते, इंसान दरख्त के बगैर नहीं रह सकता, इसकी इतनी अहमियत है। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये डीसी साहब ने तशरीफ लानी थी लेकिन उनकी जो चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ वीडियो लिंक आ गई, नहीं आ सके। थोड़ी सी आपको तकलीफ उठाना पड़ी, उनकी जगह असिस्टेंट कमिश्नर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ी सी लेट जो हुई है उसके लिए मैं मदद खा हूँ। ये हमारा जो सिलसिला ये 12 से लेकर 18 जुलाई तक जारी रहेगा और इसी जोश और जज्बे के साथ हम ये जो शजरकारी का भरपूर प्रोग्राम चलाएंगे। और इसका जो पहला इवेंट है वो हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अब्बास नगर में हुआ था कल, और उसमें हमने 300 पौधाजात जो हैं वो फ्रूट्स प्लांट्स के लगाए हैं और वो बच्चों से लगवाए हैं। और इस फंक्शन में जो है हमने मदरसे के बच्चों को बुलाया, स्कूल के बच्चों को तो सभी बुलाते हैं। हमने कहा ताकि ये जो मजहबी लोग हैं या मदरसों के हैं इनको भी ऐड पार करें दूसरे बच्चों के साथ, तो इनको हमने बुलाया, इनसे हम वो शजरकारी करवाएंगे। और याद रखेंगे कि ये जो है ये जो मदरसे के बच्चों ने ये पौधे लगाए थे। तो आज नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा 16 तारीख को इंशाल्लाह वो उसमें एमपी साहब तशरीफ लाएंगे, डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। जाज साहब तो खैर हमारी आप टीम के मेंबर हैं, हमने इनको बता दिया वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो इसी जगह ये मास शजरकारी अब इलाके के लोगों को और स्कूल के बच्चों को हम बुलाएंगे। बाकी जो है वो सारी इस जगह पे जो आम के दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को ये भी क्रेडिट जाता है कि ये खास तौर पर हदायत की गई है कि जहाँ जहाँ आपने शजर करनी है वहाँ फलदार दरख्त लगाने हैं, दूसरे दरख्त नहीं लगाने।
تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں مفت میں جو پھل مل جائے گا جو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ کھا ہی لے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ پرندے جو ہیں وہ آئیں گے، وائلڈ لائف پروموٹ ہوگی، اور اس کا تجربہ ہم پہلے کر چکے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے بیری کو پروموٹ کیا ہے. اس بیری کی وجہ سے طوطا، ہریل اور مینا کے بہت سارے ہم نے پرندوں کے جھنڈ دیکھے، اور وہ 1.5 سال میں اس بیری نے ہمیں فروٹ دیا ہے. ویسے بھی جو بیری کا درخت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا پہ واقع ہے، لمبی عمر کا درخت ہے، پھل اس کو لگتا ہے، میڈیسنل اس کی ویلیو ہے، اور جو بھی اس کی آپ صفتیں بیان کرتے رہے وہ تھوڑی ہے. لکڑی اس کی بڑی شاندار ہے، یہ ہلکی لکڑی ہوتی ہے، اور تمام قسم کی آپ جو بھی ووڈ جینری کا کام ہے یا دوسری کو ووڈ انڈسٹری میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ بیری کو پروموٹ کریں تاکہ وہ ایپی کلچر پروموٹ ہو. ایپی کلچر مینز کہ شہد کو ہم کریں. تو یہ یہاں دوسرے درخت پہ 1 چھتا لگتا ہے تو بیری کے درخت پہ 4 چھتے لگتے ہیں اس کے شہد کے، کیونکہ اس کے پھول میں جو نیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا زود ہضم ہوتا ہے، وہ مکھی جلدی ہضم کر کے اس کا شہد بنانے میں اس کو آسانی رہتی ہے. اسی لیے بیری کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پروموٹ کریں. اور ہم اب جو ہماری پلانٹنگ ہے مختلف جگہوں پہ ہم کر رہے ہیں، ہم شیشم بھی لگا رہے ہیں لیکن مکس پلانٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی بیماری ہے تو ایک درخت آئے تو دوسرا تو بچ جائے، وہ ریزیلینٹ جو ہے وہ اسپیشیز آئیں. اور مونو کراپنگ کی بجائے مکس کراپنگ ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے اب پچھلے سال ہم نے 250 ایکڑ رقبہ فلو پہ اور 310 ایکڑ ہم نے ٹبا پلانٹنگ کی تھی، اور اس کی شرح جو ہے کامیابی کو ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتے. ہم نے میڈیا کو پہلے بھی دکھا چکے، اب بھی دکھاتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا اندازہ کرنے کہ وہ کتنے سکسیس پرسنٹیج ہے. یہ انشاءاللہ یہ جو عمران خان صاحب کا 10 بلین ٹریز نامی پروگرام ہے، اس کو ہم بڑی محنت سے تگ و دو سے ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس کو کامیاب بنائیں گے. اور اب تک کے ہمارے جو رزلٹ ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح ہوں گے. ہماری عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے سینوں کو، جہاں جہاں کو جگہ ملتی ہے وہ ضرور درخت لگائیں. جہاں فروٹ نہیں لگتا تو وہ سایہ دار درخت لگائیں، کیونکہ یہی صورت واقع میں یہی اس میں کیا گیا کہ جس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور مسافروں کے لیے راحت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود بیان کرتی ہے کہ یہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کو دھوپ نظر نہ آئے، دھوپ میں اس کا برا حال ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھے تو پھر اس کو پوچھیں گے اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو، اپنے اسکولوں کو، جو سرکاری عمارات ہیں وہاں پہ درخت لگائیں، خاص طور پہ پھلدار یا پھولدار لگائیں، کیونکہ ان کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ایک اپنی رونق ہے. تو میں اسی صاحب کا میڈیا کے لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. تو آئندہ بھی وہ ہمارے جو ایونٹس ہیں وہ ہوں گے، اس میں بھی تشریف لائیں گے. میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.